সিদ্দিক ভাই আমরা একসাথে বলতে গেছে যে আমাদের ম্যানেজার আগে সুপারভাইজার সেলসম্যানের তো বাইরে নিয়ে যাইতেছি এখন সালমানিয়া জন্য আর কি আজকে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আর মাঝে ভাই আমার চা খাওয়াইলো আর কি যে চা শফিক চাই পিও তো হিন্দিতে কয় চাই পিও আর আমরা বাংলাতে কয়ে আগে যে চাই খাও তো এই একই আর সবসময় সবথেকে আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়ার মাঝে এটা খুব ভালো মানুষ এদের মতন আর কোনো মানুষ হয় না সবসময় যে কোনো কিছু দরকার হলে পরে হেতার কাছে ফোন করলে পরে যে কোনো কিছু চাইলে পরে না করে না সবসময় করে আমাদের লাগে অনেক কিছু করে হেতার মানে হেতার মনে করো যে হেতার মতন একটা ভালো একটা ইন্ডিয়ানের মধ্যে আমি একদম লোক দেখলাম না যে একটা উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলতে আমার কথা ওনারকে যদি চিনে থাকেন জানা থাকে তাহলে সবাই লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার দিয়ে सिद्दीक भाई कुछ बोलो क्या बोलने का कुछ बोलो अब यार अच्छा मैं क्या बोलेगा ये जिंदगी ऐसे है अभी देखा शफीक उम्र कितना हो गया इतना नहीं है फिर भी जल्दी एक बीमार आया हॉस्पिटल गया थोड़ा दिन हॉस्पिटल में ये जिंदगी ऐसा है आदमी लोग का अल्लाह थोड़ा टेस्टिंग कर रहा है अच्छा आदमी लोग का लाजिम अल्लाह टेस्टिंग करेगा इंशाल्लाह पूरा आदमी अच्छा है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करो हमारा दोस्त के लिए इंशाल्लाह पूरा सही आएगा बीमार इंशाल्लाह कोई नहीं है इंशाल्लाह सब सही आएगा दुनिया में एक टाइम उल्टा आता है एक टाइम सीधा आता वो है बीमार नहीं है बीमार नहीं ये है अल्लाह टेस्ट करता है बस अल्लाह टेस्ट करते हैं सही बात है हम भी पहला बीमार है अल्लाह टेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं इंशाल्लाह ओके बाय बाय अस्सलाम वालेकुम